এইটা তার ট্রিগার কোন এটা ওকে ইয়াকু এমতি ধরিব তারপরে এটা তারপরে সিগার উপরে নজর পকাইব মানে তুমি হলুছ ধীরে 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 ট্রিগার উপর হাত পকাই अरे अरे नहीं नहीं बेटे कहीं का छाड़न देवे मो कथा सुनो समस्त को बुझा चेष्टा करो कारण ये तो पुलिस या सिस्टम अरे आसो सिस्टम रे थरे दिए लगे हम का सिस्टम को शेष कर दिए आज तो सिस्टम खराब कर देबे